بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ سے ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ یہ وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھا کریں۔ وہ آیت مبارکہ جو سورہ فرقان کی میں نے تلاوت کی، پارہ نمبر 19 اور آیت نمبر 74، ویسے تو ہر نماز کے بعد اس کے پڑھنے کا حکم ہے، اور اگر کسی کی اولاد بہت زیادہ نافرمان یا بیوی نافرمان ہے اور اس کے برعکس بھی یہ کام ہوتا ہے، اگر خاوند جو ہے وہ ناجائز طریقے سے گھر میں پیش آتا ہے، بچوں پہ ناجائز سختی کرتا ہے، اور بیوی کے ساتھ اس کا رویہ جو ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس طرح کا نہیں ہے، تو بیوی بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتی۔ یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ کوئی وقت آپ نے جو مقرر کر لیا پھر اسی وقت پہ روزانہ پڑھنا ہے، لیکن سب سے افضل اور بہترین وقت اس کا عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ اگر کسی کے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے، تو دوسرے وقت بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن دوسرے وقتوں میں نماز کے ساتھ پڑھے۔ ظہر کے ساتھ پڑھے، عصر کے ساتھ، مغرب کے ساتھ، یا صبح فجر کی نماز کے ساتھ، لیکن افضل وقت جو اس کا بتایا گیا ہے وہ عشاء کے بعد ہے۔ یا عشاء کی نماز کے بعد فوراً پڑھے، یا رات کو سونے سے پہلے جس وقت مرضی پڑھ لے۔ اس وظیفے کو 505 مرتبہ پڑھنا ہے۔ خاص طور پر یورپ ملکوں سے یہ بہت شکایات آئی ہیں کہ ہماری اولاد بہت ہی نافرمان ہے، کہنا نہیں مانتی، اپنی من مانی کرتی ہے، یہاں کے ماحول اور معاشرے کا ان کے اوپر بہت اثر ہے، اسلام سے وہ دور ہو چکے ہیں۔ ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ تو اب یہ نہ سمجھیں کہ جو یورپ ممالک میں ہیں وہی بگڑ چکے ہیں، بلکہ ہمارے ملک میں بھی بہت سے اس طرح ہیں، وہ بھی اس پریشانی کے اندر مبتلا ہے کہ اولاد کہنا نہیں مانتی، ادب نہیں کرتی۔ اور عربوں کے اندر بھی بہت سے اس طرح ہیں جو پاکستانی فیملی کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی کئی شکایات اس طرح کی ملی ہیں، بلکہ انڈیا کے اندر بہت زیادہ مسلمان ہیں، وہاں سے بھی بہت سے لوگوں کے اس طرح کے فون آئے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو چکی ہے، کہنا نہیں مانتی۔ تو ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ 505 مرتبہ سورہ فرقان کی یہ آیت مبارکہ، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، 505 مرتبہ پڑھ کر عشاء کی نماز کے بعد، جو بہتر ٹائم ہے، پہلے میں نے بتایا دوسری نمازوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ افضل ٹائم اس کا جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہے۔
505 मरतबा पढ़कर खुसूसी दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह पाक आपकी औलाद को फरमाबरदार बनाएंगे। ये अमल आपने 21 दिन करना है और इसके बाद 21 दिन जब आपके पूरे हो जाएं फिर इसको छोड़ना नहीं है। फिर हर नमाज के बाद इस दुआ को सिर्फ 1 मरतबा पढ़ना है। ये दुआ है जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर दर्ज कर दी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि इस दुआ के पढ़ने से इंशाअल्लाह औलाद फर्मा बरदार होगी, नेक और साले होगी, माँ बाप का कहना मानेगी, बड़े बुजुर्गों की बात को अहमियत देगी, तवज्जो से सुनेगी, उनका एहतराम करेगी। दीन के अंदर ये बहुत बड़ी चीज़ है। अदब और एहतराम जिसके अंदर आ गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से अल्लाह पाक उसको नूरानी इल्म से नवाजते हैं। पहले अदब है और बाद में दूसरी चीज़ है। बेअदब आदमी को ना इल्म हासिल होता है, ना अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर रहमत होती है। तो अदब जो है बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इस दुआ की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बाअदब बनाएंगे, फर्मा बरदार बनाएंगे। वज़ाइफ के लिए एक चीज़ और समझ लें, अक्सर लोग ये कहते हैं हमने बड़े वज़ाइफ किए हैं, हमें फ़ायदा नहीं होता। उसकी 2 वजह होती हैं। एक वजह यह है कि जो वज़ाइफ करते हैं वो नमाज को कोई अहमियत नहीं देते, जब दिन में आया तो पढ़ ली, ना आया तो ना पढ़ी, यानी उन्हें नमाज के छूटने का कोई दुख भी नहीं होता, अहमियत नहीं है, कदर नहीं है उनके दिलों में। और दूसरा ये है कि मुकम्मल यकीन, ध्यान के साथ, तसव्वुर के साथ ये वजीफ़ा किया जाए। कोई भी वजीफ़ा है जब तक उसको ध्यान के साथ न किया जाए, पूरी तवज्जो के साथ न किया जाए तो उसका फ़ायदा नहीं होता। वैसे तो ज़बान से आदमी पढ़ता रहता है लेकिन उसका दिलो दिमाग बाहर दूसरी जगहों पे घूमता रहता है, यानी पूरी तवज्जो नहीं होती। तो इसलिए वज़ाइफ का सही मानों में फ़ायदा नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि सही मानों में फ़ायदा हो तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करें और उसके साथ साथ मुकम्मल यकीन के साथ, पूरे ध्यान के साथ आप वज़ाइफ करें तो इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। और दूसरी रुकावट ये होती है, बाज़ दफ़ा घर के ऊपर कुछ और असरात होते हैं, कोई जिन्नात का मामला, आसेब, जादू, तावीज़ात, बंदिश वगैरह, नज़र बद, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। इस तरह की चीज़ों से अगर बीमारी बन जाए तो जितनी मर्जी मेडिसिन खाओ फ़ायदा नहीं होता। डॉक्टरी रिपोर्टें भी ठीक आएंगी लेकिन बीमारी और तकलीफ़ उसी तरह होगी। और वज़ाइफ भी आप पढ़ते रहें, लेकिन वज़ाइफ का ये है, ये नूरानी वज़ाइफ हैं, इसके पढ़ने का सवाब तो ज़रूर मिलेगा लेकिन वो मामला हल नहीं होता जब तक इस रुकावट को ख़त्म ना किया जाए। वो रुकावट जो जादू के ज़रिए है या जिन्नात के ज़रिए है, वो हर आदमी के बस में नहीं है कि उसको ख़त्म करे, उसको कोई आमल ही ख़त्म कर सकता है। इंशाअल्लाह वो मामला हो तो वो भी राब्ता करें, हम उसका भी मुकम्मल इलाज करते हैं। अल्लाह पाक आपको ये वजीफ़ा करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह आपकी औलाद को, आपकी घर वालियों को जो है फर्मा बरदार, ताबे बनाए, और वो खामद जो इस मामले में ज़्यादती करते हैं, अल्लाह उनको भी अक्ल सलीम अता फरमाए, समझ अता फरमाए कि वो भी औरत को एक कमज़ोर समझ कर उससे नाजायज़ फ़ायदा न उठाएं, बल्कि जो उसका हक़ है अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक उसको अदा करें तो इंशाअल्लाह घर के अंदर सुकून होगा, घर के अंदर नूर ही नूर होगा, बरकत ही बरकत होगी। अल्लाह पाक सही मानों में सबको इसके ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना मत भूलें। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफ़े या नुस्खे के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।